बर्दवान का ऐतिहासिक मोहन बागान मैदान हुआ कब्जामुक्त। बीजेपी विधायक मौमिता विश्वास मिश्रा ने जनता के लिए खोला ताला। पूर्व बर्धमान के ऐतिहासिक मोहन बागान मैदान को आखिरकार आम लोगों के लिए खोल दिया गया। लंबे समय से बंद पड़े इस मैदान पर राजनीतिक संरक्षण में कुछ लोगों के कब्जे का आरोप था। स्थानीय लोगों का दावा है कि स्कूल कॉलेज के छात्र और आम नागरिकों को मैदान इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। बर्धमान दक्षिण की बीजेपी विधायक मौमिता विश्वास मिश्रा ने स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर मैदान का ताला खुलवाया। साथ ही लंबे समय से बंद पड़े जिम सेंटर को भी दोबारा शुरू करने की पहल की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले वामपंथी नेताओं और बाद में तृणमूल समर्थित कुछ लोगों के नियंत्रण में मैदान की चाबी थी। कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो साधारण मानुषेर माठ, এটা বিধায়কের মাঠ নয়, কোনো কাউন্সিলরের মাঠ নয়, কোনো পার্টির মাঠ নয়। আগেকার যারা সরকার ছিল তারা মানুষের প্রপার্টিটা, একটু আস্তে কথা বলবেন সবাই, তারা মানুষের জায়গা জমি মাঠ নিজেদের প্রপার্টি মনে করত। তারা ভাবতো যে যে জায়গাতে বোধহয় আমরা পা দেব সেটা আমাদের জায়গা হয়ে যাবে। মানুষকে আমি একটাই কথা প্রথম দিন থেকে বলেছিলাম, স্বাধীন ভারতবর্ষে মানুষ পরাধীন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে। অথচ দুঃখের বিষয় এইখান থেকেই আমাদের স্বাধীনতার মূল মন্ত্র বন্দে মাতরম উঠেছিল। বুঝতে পারছেন তো যে আমরা কতটা কষ্টে ছিলাম। এই প্রথম মানুষ এই মুক্ত আকাশের নিচে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারছে, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছে। একটা জায়গাও কিন্তু কোনো পার্টির নয়। আমরা মানুষের জন্য এসেছি, মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি, ইলেক্টেড হয়ে এসেছি, ছাপ্পা ভোটে আসিনি। তাই মানুষের যা যা দুঃখ ছিল সেই দুঃখ আমরা সেই ঘোচাবো। আজ আমরা এখানে গেট খুলে সর্ব মানুষের কাছে সবারই জন্য খুলে দিলাম। আপনারা প্রত্যেকেই আসবেন, মর্নিং ওয়াক, ইভিনিং ওয়াক। আমার যারা যুব সমাজ তাদের